आम राज्य पे जे गर्व धर्मेंद्र बाबू सुरेश बाबू एवं मो पूर्वर भारतीय जनता पार्टी जोग देइथिबा वर्तमान राष्ट्रीय उपसभापति पूर्वतन सांसद बैजयंत बाबू जगतसिंहपुर जिला मो जिला सेठू मते स्वागत करने उपस्थित होता भाई भौणी माने गणमाध्यम बंधु माने मंच उपर उपस्थित दलर अन्य सम्मानस्पद कर्मकर्ता माने एवं शिवजू भाई माने गणमाध्यम बंधु माने मु कौन कहले खुशी हेबी तेबे मु आज 45 वर्षर संपर्क काटी भारतीय जनता पार्टी रे जोग देइछि आपण माने खुशी तो आपण मानक भितर अधिकांश जानी नथिबे मु राजनीति रे नथिली एक उच्च पदस्थ सरकारी अफसर थिली स्वर्गत बिजू पट्टनायक मते राजनीति आनले 1974 मसीह कहीं बहुत स्वप्न देखी से पारादीप बंदर करथिले 10 वर्ष पर देखिले केवल ट्रेड यूनियन ना रे संकीर्ण मना राजनेता माने पारादीप बंदर को अचल कर तेणु से मत डाकी जेहेतु से 61 मसीह मुख्यमंत्री थिला बेले मु आम कॉलेजर कृषि विश्वविद्यालय साधारण संपादक देली मु आसिली मु एते कथा कहबेनी मत से गुरु वाक्य देइथिले तू आसिलो ओडिया जातिर स्वाभिमान ओडिशार स्वार्थ पाई जीवन व्यापी लड़ाई कर कहीं ना भारत वर्ष रे प्राकृतिक संपद आमर खनि खादान रे बण जंगल रे नद नदी रे समुद्र बेलाभूमि रे जहाँ भरपूर होगी रही आम राज्य सारा देश समृद्ध राज्य किंतु आम राज्यर लोके सबुठ गरीब ये कथा को सह्य कर हम ना केन्द्रीय अवहेला विरुद्ध से आंदोलन आरंभ कले आंचलिक दल कले से मो भली केते युवक को डाकी मुई दिन ठारू पछू फेरी चाहिए अच्छी 35 वर्ष विधायक होइछि 6 थर मंत्री होइछि अनेक नुआ कथा करिछि जा जातीय स्तर से जाइछि किंतु तांकर देहांत पड़ला पर नवीन बाबू आसिले नवीन बाबू आसा पूर्व जो बिजू बाबूर देहांत है एक गुरुतर कथा मुझे उठाऊँ 89 मसीह जो निर्वाचन है से वीपी सिंह परामर्श आमर मान्यवर विश्वभूषण हरिचंदन मान्यवर प्रसन्न आचार्य केत जन आसिक नेतृत्व ग्रहण कले से माने निर्वाचन जीतिक आसिले मंत्री हेले निष्ठार सहित काम कले किंतु पुओ कहीं 89 मसीह दिल्ली जगार खंडे बिकिला पर कौन है के जानी 89 मसीह देहांत है पर्यंत तांकर जो बासस्थान जो निज घर 3 हाउस रोड से पाद देना कौन पाई देना ये प्रश्न उत्तर प्रथम नवीन पट्टनायक पचार उचित देहांत है स्वर्गद्वार उड़ा जहाज पड़ियार पूरी स्वर्गद्वार पर रथयात्रा होगला तांकर टिके
ଚିତା ଭସ୍ମ ଆଣିବୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠେଇବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଖିବୁ। ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଲା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରୋକଠୋକ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଚିତା ଭସ୍ମ କାହାକୁ ଦେବୁନୁ। ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ସଂଗଠିତ ହେଲା, ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା, ଦଳ ସଭାପତି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଆମେ ବସିଲୁ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର 2 ଧାଡ଼ିଆ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କୁ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ? Dear Sri Das, neither myself nor any of our family member will join in Odisha politics. Don't disturb us from Patna. ସେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ଥିର କଲୁ, ସବୁ କଥା ସରିଲା। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଖବର ଆସିଲା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ତାକୁ ଆଣିକରି ଆଦରରେ ଲଗେଇଦେଲୁ। ଆସ୍କାର ଉପନିର୍ବାଚନ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଜିତିଲେ। କାହାକୁ ନ ପଚାରି ସେ ଜନତା ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଦେଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସହଜରେ 9 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। 9 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବଂ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଅନୁଗତ ମାନେ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ ରାଜନୀତିକୁ, ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଜଣ ପରେ ଜଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅପମାନ ଦେଇକରି ବିଦା କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଚାରିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଘେରିକି ରହିছে କିଏ? ଆପଣମାନେ କହନ୍ତୁ, ଜଣେ କେହି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଚାରିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଘେରିକିରି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ବାଞ୍ଛିତ? ସେମାନେ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଥିଲେ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ରାଜନୀତି ନାଁରେ ବେପାର କରି ସମ୍ପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ କୋଟିପତିରୁ କୋଠି ବିକିଲା। ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ